Il y a un an, des manifestations éclataient en Iran suite à la mort de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs iraniennes. Son véritable prénom kurde, Jina, signifiant vie en sorani. Sa mort, le 18 septembre 2022, a déclenché un mouvement national de contestation du régime iranien. La répression des manifestations a forcé des centaines de femmes kurdes à fuir vers le Kurdistan autonome irakien. Ici, Beyrouth s'est rendue à Soleimaniye, une ville proche de la frontière iranienne et bastion de l'Union patriotique du Kurdistan, du clan Talabani. La métropole accueille les réfugiés kurdes d'Iran, tout en maintenant des liens avec Téhéran. Nous avons rendez-vous à une adresse tenue secrète, dans un quartier résidentiel de Soleimaniye. Là-bas, nous sommes reçus par Awin Mostafazadeh, activiste de l'ONG Kurdpa. L'organisation défend les droits humains au Kurdistan iranien. Elle a aussi été parmi les premières à relayer l'histoire de Jina Amini. و ئێمە کورتپا هاوکاری لە ناوخۆی ئێران و کوردستان هەیە یەکێک لە هاوکارانمان هەر لە ڕۆژەکانی یەکەم چۆ بیمارستان و وێنە و ڤیددیۆی مەحسای کرد کە ئێمە بڵاومان کردە و یەکەم وێنە و ڤیددیۆ کە لە بیمارستان بۆ لە کاتی کۆمادا و ئەوەی کە هۆشیاریەکەی سێیە. Mais tout ce travail mené par Awin a un prix. Depuis le début du mouvement Amini, les menaces envers elle et sa famille sont de plus en plus fréquentes. من خۆم 16 ساڵە لە هەرێمی کوردستانم لە ماوەی و 16 ساڵەدا دایکم هاتۆ سەردانی کردوون بەڵام لەم ساڵدا بە دایکمیان کتۆ ئیتر بۆ نێبچە سەردانی بکەیت. Suite aux manifestations, une répression sévère frappe tout le Rojhelat, le Kurdistan iranien. Jina, comme de nombreuses autres femmes, a fui vers le Kurdistan irakien. Elle a intégré le parti Komala, de tendance marxiste-léniniste, divisé en 3 factions. Peu avant notre arrivée, 2 morts sont survenus lors d'affrontements entre ces factions dissidentes. ئەوانە کە دێن بۆ خۆپیشاندان و دێن بۆ تەزاهورات شناسایی بکرێن هەر لە ناو خۆپیشاندانەکانە بە چەقۆدایان لە پشتم لە چوارەمین ڕۆژا بوو. داکولن من لە ئێران مەجبور بووم ئاوا بم. Au Kurdistan irakien, les assassinats ciblés persistent parmi les partis kurdes iraniens. Les gardiens de la révolution islamique sont à l'affût, soit par espionnage, soit par une guerre des drones. Asson Membari est une militante peshmerga du PDKI, principal parti kurde iranien. Elle nous reçoit dans un parc à Koya, bastion du parti dans la région. L'accès à leur base nous a été refusé après le meurtre de 3 de leurs membres à Soleimaniye et Erbil, attribués au Pasdaran iranien. ساڵی 2017 چونکە من ئەندامی نهێنی حزبی دموکرات بووم و کارێکی تشکیلاتیمان کرد لەوێ بۆ دوی ڕێبەندان ساڵ ڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان و لەگەڵ کۆمەڵێک کەس بووین وەکو هەستەیەکی تشکیلاتی کارمان دەکرد هەر بڵاوبوونەی ڤیددیۆیەک لە ئێمە دیارێمە خۆشمان داپۆشی بوو بەڵام دەنگەکەی من زۆر ئاشنا بوو بۆ هەندێک کەسۆمانە خەریک بوو تووشی کێشە بین و من ناچار بووم کە ئەوێ بەجێ بهێڵم و ڕوو لێرە بکەم. Malgré l'espoir de la reprise des manifestations un an après la mort de Jina Amini, l'enjeu de la frontière Iran-Irak pourrait mettre fin au mouvement. En mars, un accord pour protéger leurs frontières a été signé entre Téhéran et Bagdad, sans suite. L'Iran menace d'action militaire si la frontière côté irakien n'est pas verrouillée aux partis kurdes dissidents d'ici le 19 septembre, date anniversaire de la contestation.